रानीगंज सियालसोर इलाके में लोकसभा चुनाव के सीपीआईएम उम्मीदवार जहांरा खान के समर्थन में लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिए गए। इसके विरोध में सीपीआईएम नेता संजय प्रामाणिक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। द्वितीय नम्बर ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দেওয়া হলো। দেওয়াল আমাদের বুক করা দেওয়াল, লিখিত পারমিশন নেওয়া, সেই দেওয়াল চুন করে লিখে দিচ্ছে। আমাদের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে, যেমন গতকালই কলকলিপাড়ায় আমাদের দেওয়াল যেটা আছে দুলাল বাউরির যে দেওয়াল আমাদের লিখিত পারমিশন আছে, দেওয়ালে সেখানে মুছে আমরা লিখে দিয়েছি তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের দেওয়াল লেখা আছে, সে লেখা দেখছি মুছে পরে বিজেপি চুন মেরে মুছে দিচ্ছে। কলকলিপাড়ায় ব্যানার টাঙানো আছে, সেই ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের চুন করা দেওয়াল, সেই দেওয়ালে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিচ্ছে। এই তো পেছনে বাস্কেট পাড়া, এখানে আমাদের দেওয়াল আমরা লেখা ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছে তারা ভয় দেখে, বাড়ির মানুষকে ভয় দেখে সেই দেওয়াল জোর করে মুছে দিচ্ছে। বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলছে, নেতা যারা আছে ওদের তো সবাই নেতা, ওরা নেতা বলছে যদি দেওয়াল না লিখতে না দাও তাহলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবো। এটা হয় কখনো? এই হুমকি দিচ্ছে। আপনারা দেখবেন দেওয়ালে লেখা আছে যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার চালু রাখতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। এটা ব্ল্যাকমেলিং করছে সাধারণ মানুষের সাথে, যে তুমি ভোট দেবে তবে তুমি লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাবে। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস তার বাবার ঘর থেকে দেয়? বাবার ঘর থেকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা দেয় কি? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা তো আমার আপনার যারা ট্যাক্সের টাকা থেকে সরকার দিই। সরকারি প্রকল্প কখনো রাজনীতি দল বন্ধ করতে পারে? মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আর এই নিদর্শন আজকে দেখুন, মানে মূল রাস্তার ওপর ব্যানারটা আমরা ছিঁড়ে দেওয়া। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, পুলিশ আসছে, এর আগেও কমপ্লেন করেছি, বাই নেমে কমপ্লেন দিয়েছি। পুলিশ চুপচাপ। পুলিশ মূলত তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। কি মনে করছেন, এটা কি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল? একদম বিশেষ রাজনীতি। এখন দেখুন আমরা সিপিআইএম করে লাল ঝান্ডা করি, আমরা তো না দেখলে কারোর কথা বলতে পারবো না। আমরা এটা দেখিনি যে কে ছেড়েছে, কিন্তু তৃণমূল আর বিজেপি যারা আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে, যারা চায় না যে গরিব মেহনতি মানুষের ক্ষমতা আবার ফিরে আসুক, তারাই এটা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে একটা চোরের দল, আর বিজেপি হচ্ছে দালাল। সবচেয়ে বড় ডাকাত যদি বলেন সেটা হচ্ছে বিজেপি। ইলেকট্রন বন্ডের টাকা বিজেপি যেমন খেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসও খেয়েছে। চোরদেরই কাজ। চোররা তো কখনো চাইবে না যে মানুষ, ভালো মানুষজন যারা আছে তারা জিতে আসুক। রাতের অন্ধকারে এটা ছেড়ে দেওয়া আছে। আমরা পুলিশকে যেটা বলেছি, যে এই শেষবারের মতন বললাম, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না करें আমরা কারো। वहीं रानीगंज तृणमूल कांग्रेस शहर प्रेसिडेंट रुपेश यादव ने इसके जवाब में पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। पोस्टर फाड़ा जा चुका है, ये आप भी कह रहे हैं। संजय प्रामाणिक जो बातें कह रहे थे वो लगते हैं एसी घर में केवल बैठते हैं, कभी फील्ड में उतरे नहीं हैं। अगर फील्ड में उतरे होते तो वो इस तरह के बात नहीं करते। अगर फील्ड में उतरे होते तो इस तरह का बात नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग घूरते हैं, गली में घूरते हैं, मोहल्ले में घूरते हैं, गरीब लोगों की पार्टी अपने आप को बतला रहे थे। लेकिन जब आप घूरिएगा तो देखिएगा जो पोस्टर चिटाया हुआ रहता है ना, और जिस हाइट में वो बैनर लगा हुआ है, जिस हाइट में बैनर लगा हुआ है, उस हाइट में कभी गाय पकड़ी मुख से उसको नोच दिया करती है। तृणमूल कांग्रेस का संस्कृति नहीं है बैनर फाड़ना। ये संस्कृति सीपीएम का है, বামপন্থীও का है। इसी রানীগঞ্জ শহর में উনি বলছিলেন कि সে আমাদের সংস্কৃতি নয়, কিন্তু আমরা দেখেছি এই রানীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসকে এনারাই মাইক বাঁধতে দিতেন না, পোস্টার চিটাতে দিতেন না, দেওয়াল লেখন করতে দিতেন না। যিনি বলছেন আজকে বড় বড় কথা, সাধারণ মানুষের দল, গরিবের দল, খেটে খাওয়া মানুষের দল, ওনারাই 34 বছর এই বাংলায় শাসন করেছেন। আজকেও কিন্তু ওই খেটে খাওয়ার মানুষদের জন্য কোনো কাজ করেননি। আমাদের দিদি, আমাদের নেত্রী খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কাজ করেছেন, তাই মানুষ জনগণ আমাদের সাথে আছে। সেটা ওনারা সহ্য করতে পারছে না। ওনারা 34 বছর কোনো লক্ষ্মী ভাণ্ডার করেননি, ওনারা 34 বছর কোনো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেননি গরিব লোকেদের জন্যে, শুধু গলা ফাটিয়েছিলেন। দিদি কাজ করেছেন, তাই মানুষ সাথে আছে, ওদের পায়ে তোলা জমি নাই, সেই জন্য ওরা বারংবার এই পোস্টার আর ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে গল্প তৈরি করে একটা হাওয়া তৈরি করতে চাইছেন। সেটা কিন্তু মানুষ করতে দিবে না। वहीं रानीगंज भाजपा नेता दिनेश सोनी ने इसके जवाब में पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही कि सीपीएम और तृणमूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली पे लोग एक टेबल पे बैठ कर के चाय नाश्ता चलता है, और बंगाल में यहाँ दिखावा, झूठा एक दिखावा, एक नाटक जनता की आंखों में धूल झोंकने का कि हाँ हम लोग अलग अलग हैं। तो दोनों की मिली भगत है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और 34 सालों में सीपीएम ने क्या किया है वो सभी जानते हैं। वो अपना काल शायद भूल गए हैं प्रामाणिक जी कि सीपीएम ने क्या किया था, और केवल गरीबों का एक आड़ लेकर के जो है कि गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी नहीं, उनका प्रेम भारत से नहीं है, उनका प्रेम है चाइना से, उनका प्रेम है वियतनाम से। उन्हीं का स्लोगन था ना ये सीपीएम का कि भूले जाबो बापेर नाम, भूलबो ना वियतनाम। ये भारत की पार्टी है ही नहीं, ना इन्हें भारत की राष्ट्रीयता से प्रेम है, ना भारत से प्रेम है, ना भारत के गरीबों से प्रेम है। गरीबों को केवल आड़ में ला करके उन्हें जिस तरह से थे 34 बरस पहले, जिस तरह से थे बंगाल में लोग, आज भी तो उसी पोजीशन पे थे जब उनकी विदाई हुई 2011 में। कौन सी उन्नति हुई, कितनों को उन्होंने नौकरी दी, कितना पश्चिम बंगाल में यहाँ पे विकास हुआ, कितने यहाँ पे रोजगार मिले, कितने यहाँ कल कारखाने लगे? कुछ नहीं, केवल लूटा है इन्होंने और दूसरे दलों को जो है किस तरह दबाने की चेष्टा की। तो वो जैसा बोया आज उन्होंने वैसा ही फल मिल रहा है उन लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति कभी नहीं रही है। पूरे भारत में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां विरोधी आराम से चुनाव लड़ते हैं। किसी तरह का झमेला झगड़ा कुछ भी नहीं होता है, शांतिपूर्वक चुनाव होता है, शांतिपूर्वक सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के वहाँ पे जो है काम होता है। और किसी तरह का भी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में हम लोग देते हैं चुनाव मतलब बम बारूद गोली, आज से नहीं है, सीपीएम के समय से चलता आ रहा है। और तृणमूल की सरकार आई तो भी अभी यही चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के बाहर चले जाएं, भाजपा का जहाँ पे राज्य है, जिस राज्य में सरकार है भाजपा की, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और देखिए टीएमसी की जो बात है, बात यहाँ पे मोदी जी ने जनता के लिए काम मोदी जी कर रहे हैं। जनधन योजना मोदी जी ने ला के दी, उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी ने ला करके दी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।